Exclusivo ya pwede cubrir el team del Media con el Operación del Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group del Police Station 11. Domingo de noche, na un apartment de Barangay Pasunanca. Después de la operación, 4 mga sospechados el con quien ya puede arrestar el mga pulis. Ya nombra el jefe de Mencionado Police Station, Superintendent Bonifacio Arañas, con el man primo suspect como kanda Munawir Yaya, Isa Hibil, Muman Aradani, Yasir Yaya, Isa Hibil, Gajer Majidi, Isa Hibil. Mga sospechaw natibo de Barangay Puday, Panglima Estino, Probinsya ni Sulu. So pumupunta lang dito, nagdi-deliver ng ano. And based on our initial interview sa kanya, ang inaano naman niya is galing sa Sulu yung source niya, yung drugs. Dinadaan lang niya dito, dala niya dito, then nagdi-distribute. So happen na talagang malakihan. Ya puede confiscar na posisyon del mga suspect, 8 mga pakete de aligaw shabu. Itchen este market value de más de 100,000 pesos. Mga drugs para represalia. Apuera pa na mga droga. Ya puede también confiscar mga pulis na posisyon con el mga suspect el unit de calibre 45 pistola con 5 mga bala. El arresto del mga sospechaw puser. Ya viene después conducir drug by bus operation Islamic Drive Barangay de Santa Barbara na mas temprano tiempo. Donde ya puede arrestar mga pulis kun Aldin Abdul Karim. Mismo si Abdul Karim amo el yadali guía con el operativa para puede arrestar con el man primo pusher. Oh, actually mayroong confidential informant na tip sa amin regarding this personality. So initially we have checked with our record if he is what's listed in our what's listed personalities on drugs, pero negative. Kasi nga ang area of operation niya, the report is in Pasunanca area. So, el mga investigador del Anti-Illegal Drugs del Police Station 11 ta continua conducir más del investigación con el mga sospechaw, mientras con el mga droga prohibido kaya pwede confiscar con el mga suspect enseguida se entrega na Crime Laboratory Office 9 para na propio disposisyon. Joseph Sosobrado, 105.9 Media Mo FM. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. Media Mo official Facebook page. Follow us on Twitter at Media Mo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, YouTube/eMediaZamboanga. Subscribe now